Ya, mari teman-teman kita akan segera mulai, akan di share apa namanya, Moto Atomi. 잠시만요. 공유. 그러면 시작하기 전에 컴퍼니 모토 제청하고 시작하도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋 하면 시작하면 되겠습니다. Ya, mari 하나, 둘, teman-teman kita 셋. mulai dengan Moto Atomi dengan hitungan tiga ya, satu, dua, tiga. Menghargai semangat, menghargai semangat, menciptakan menciptakan visi, visi, Ciptakan visi, mengikuti mengikuti keyakinan, mengikuti keyakinan, keyakinan, mulai dengan melayani dengan kerendahan melayani rendah hati. dengan hati. Ayo, kerendahan ayo hati. bisa. Ayo, 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 bisa. 부사님도 들어오시네. 어, 자, 그러면 오늘 발표할 주제는 그 애터미 초기 사업자를 위한 오토 빙고에 대한 강의를 시작하도록 하겠습니다. Pada hari ini temanya masih akan membahas agak sama dengan mirip dengan kemarin ya. Jadi beliau akan menjelaskan bagaimana supaya kita bisa memperoleh atau menciptakan auto passive income atau bonus. 애터미 비즈니스는 어, 이 애터미 비즈니스에 대해서 설명을 드리겠습니다. 그 애터미 비즈니스는 일반적인 유통사업이 아닌 네트워크 마케팅을 채용한 회사입니다. Jadi bisnis di Atom itu tidak seperti bisnis multi level yang lain, tapi di sini lebih ke multi level marketing ya melalui internet dan melalui jaringan juga. mau jadi gudang dulu. Oh, jadi 애터미는 인터넷 쇼핑몰과 그 다음에 네트워크 기능이 결합되어 있습니다. Nah, jadi bisnis di Atomi itu gabungan antara bisnis online dan bisnis jaringan atau multi level marketing. 그래서 애터미 사업은 소비자의 멤버십을 만들어가는 비즈니스라고 말할 수 있습니다. Jadi bisa dibilang bahwa bisnis Atomi itu adalah bisnis yang memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mengelola bisnis secara pribadi atau memiliki usaha sendiri. 그래서 소비자 멤버십을 구축하게 되면 파이프라인과 같이 지속적인 수입을 얻을 수 있는 시스템 소득을 창출하는 비즈니스입니다. Kemudian juga merupakan sebuah bisnis di mana ketika seorang diri mengalami kekurangan atau apa namanya eh, ketidak kecepatan dalam bisnis di sini di sistem Atomi dibuat sistem agar bisa bekerja sama dengan partner atau upline-nya kita masing-masing. 우리가 일반적인 유통회사인 아마존이라든지 그런 데서 이제 그 소비를 하게 되면 정말 소비로 끝나게 됩니다. Ya, jadi sekali lagi di sini adalah bagaimana kita bisa menjalankan bisnis itu secara apa global dan secara bersama-sama, tidak pribadi gitu. 그러나 새로운 유통 채널인 저희 네트워크 마케팅을 통하게 되면 대중 매체로 광고를 하지 않는 대신에 그것을 개인들에게 추가 수익으로 지급을 하게 되는 것입니다. Kemudian kita memang difokuskan untuk memiliki sistem binari atau keanggotaan kanan dan kiri saja, tetapi untuk jaringan selanjutnya mereka si kanan dan kiri itu bisa mengembangkan sampai tak terbatas. 그래서 우리가 애터미 쇼핑몰에서 쇼핑을 했는데 수당이 주어지는 이유가 애터미는 네트워크 마케팅을 채택했기 때문이라고 말씀드릴 수 있습니다.
Ya. Jadi karena di sini sistem Atomi itu mengenal multi jaringan juga dan mengenal sistem penjualan online juga, maka merupakan satu-satunya sistem marketing yang sangat komplit dan bisa dijalankan melalui dua cara, baik offline maupun online, dan jaringannya pun tidak dibatasi. 그러면 애터미를 통해서 추가 수입을 얼마를 받을 수 있는지 알아보도록 하겠습니다. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan seberapa besar kemungkinan bonus yang didapat jika Anda menjalani bisnis di Atomi ini. 제일 처음 시작하게 되면 물론 이제 한 25달러 정도부터 시작할 수도 있고, 어, 보통 처음 시작하게 되면 첫 빙고를 받게 되면 60달러를 받을 수가 있고, 그 다음에 이제 그 오토 빙고라고 매달 두 번씩 빙고를 받게 되면 120달러를 매달 받으실 수가 있습니다. Jadi bonus yang akan didapat itu minimal sebesar $60 atau sekitar Rp750.000 dan dalam sebulan bisa memperoleh kesempatan mendapatkan bonus 2 kali, sehingga kalau minimal dalam 1 minggu 750, maka dalam sebulan ya bisa sekitar 1.500.000 atau $120. 그리고 멤버십이 늘어나서 오토 세미세일즈가 되면 한 달에 1,000달러, 그 다음에 오토 세일즈 마스터가 되면 2,000달러, 그리고 최대 임페리얼 마스터가 되면 10만 달러를 한 달에 10만 달러를 받으실 수가 있습니다. Kemudian kalau sudah mencapai auto semi sales master bisa memperoleh keuntungan sekitar $1.000 per bulan atau 16 juta ya sekitar. Kemudian kalau sudah auto sales master bisa berkesempatan memperoleh $2.000 dan seterusnya hingga imperial master bisa berkesempatan memperoleh $100.000 maksimal. 오늘은 초보자를 위한 설명이기 때문에 빙고와 그다음에 세미세일즈에 대해서만 설명을 잠깐 드리겠습니다. Ya, jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan apa itu bonus bingo dan bonus yang penjualan apa mastership ya. 빙고가 되기 위해서는 첫 번째 회원에 가입하고 1만 포인트 이상 퍼스널 PB가 되어야 그다음에 이제 하위에서 발생하는 그룹 PB가 적립이 됩니다. Jadi untuk memperoleh bonus minimal $60 atau sekitar 750.000 tadi, itu PV pribadinya itu harus minimal itu 100.000 PV 그래서 dan di kanan dan kirinya minimal 150.000. 그래서 좌우에 멤버십이 하나씩 생기게 되고 이분들도 나중에 뭐 시간이 한 달이 되든 두 달이 되든 뭐 시간이 많이 흘러서 좌측에 30만 PB, 우측에 30만 PB가 되면 이게 매칭이 돼서 그때부터 수당이 발생하는데 이것을 저희들은 그냥 빙고를 받았다고 말하게 됩니다. Ya. Jadi selanjutnya, sorry ya, saya ralat bukan 150 PV ya. Kemudian untuk bingo di sebelah kanan dan kiri di binari tadi, masing-masing harus mencapai 300.000 PV. Nah, ketika Anda sudah memperoleh PV gabungan akumulasi di kanan dan kiri masing-masing 300.000 PV, maka Anda saat itulah bisa memperoleh bonus sebesar $60 atau $750.000. 그런데 같은 빙고라도 개인의 퍼스널 PB가 만 PB인 경우에는 빙고를 받게 되면 20달러 정도를 받을 수 있는 반면에 30만 PB가 되면 본인의 퍼스널 PB가 30만 PB가 되면 60달러 정도를 받으실 수가 있습니다. Kemudian tadi beliau menjelaskan bahwa ketika PV pribadi hanya sekitar 100.000, maka bisa kemungkinan memperoleh sebesar $20. Dan ketika nanti sudah PV pribadi sudah 300.000 PV, barulah bisa mendapatkan
bonus full yaitu $60 atau sekitar Rp750.000 tadi. 그래서 가능한 처음 시작하는 분들은 만 PB보다는 본인의 30만 PB를 먼저 채우는 것이 중요하다고 말할 수 있겠습니다. Nah, jadi hal yang terpenting sebelum Anda menggenapi atau memperoleh PV sejumlah 300.000 PV kanan dan kiri, sebaiknya maka penuhilah terlebih dahulu PV pribadi Anda sebesar 300.000 PV. 그리고 멤버십이 좀 많이 증가해서 본인의 PB가 70만 PB가 되고 좌우 1에서 15일 사이에 150만 PB가 되면 좌우에 150만 PB가 되면 세미 셀즈가 되실 수 있습니다. Kemudian ketika PV pribadi sudah mencapai 700.000 PV dan PV akumulasi PV grup di kiri dan kanan masing-masing sudah 1.500.000 PV periode 1 sampai tanggal 15, maka bisa mencapai yang namanya disebut mastership-nya semi sales master. 그래서 세미셀즈는 구원수당, 빙고수당 외에 플러스로 추가적으로 직급 보너스로 한 20만 원을 더 주게 됩니다. 그래서 총 한 달 기준으로 계산하면 한 구원수당과 직급수당 합쳐서 한 $1,000 정도를 받으실 수가 있습니다. Nah, kemudian kalau ketika Anda sudah mencapai semi sales master, maka tidak hanya mendapat bonus bingo yang mingguan yang $60 tadi atau $120, tapi juga berkesempatan memperoleh bonus penjualan yaitu dihitung per periode 1 sampai tanggal 15 itu bisa memperoleh sekitar 2.500.000 atau sampai 3 juta. Sehingga kalau di total antara bonus bingo dan bonus penjualan bisa di total dalam 1 bulan $1.000. 사실 임페리얼 마스터가 되면 매달 10만 달러까지 받을 수 있지만 사실 오토 세미 세일즈가 되어서 한 달에 $1,000 정도만 죽을 때까지 아니면 그 3대까지 계속 나온다고 하면 여러분들 정말 좋지 않겠습니까? Ya, jadi walaupun kita atau kita semua belum bisa mencapai salah Imperial Master yang bonusnya $100.000 per bulan, tetapi kalau kita secara kontinu bisa memperoleh bonus bulanan sebesar $1.000, bukankah itu bonus yang lumayan cukup? 그래서 오늘 설명드린 단어 중에서 제일 중요한 게 오토입니다. 한 번만 받고 마는 것이 아니고 매달 지속적으로 나오는 오토 빙고가 되는 방법에 대해서 설명을 드릴 겁니다. 누르 사장님. Nah, 다시 설명해 주겠습니까? 아까 방금 토나가 와서서 못 네, 알겠습니다. 들었습니다. 오늘 설명드릴 단어 중에서 제일 중요한 단어가 오토입니다. 한 번만 뭐 빙고를 받는 게 아니라 한 달에 매번 멤버십을 물론 이제 많이 구축은 해야 되겠지만 네. 자동적으로 매번 나올 수 있게 하는 오토 빙고에 대해서 설명을 드리겠습니다. Nah, jadi yang saya maksud yang terpenting adalah dalam hal ini bukan hanya Anda memperoleh bonus bingo sebesar $60 atau $120 sebulan sekali itu enggak, tapi bonus-bonus itu hendaknya Anda terima secara kontinu, secara berkala sehingga yang dimaksud dengan auto sales master atau passive income itu akan tercapai. Itulah yang poin yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. 다음으로 애터미 잠시만요. 거꾸로 갔네. 그러면 왜 우리가 네트워크 마케팅을 해야 되는지에 대해서 잠시 설명을 드리겠습니다. Kemudian selanjutnya kenapa ini Atomi disebut network marketing ya atau pemasaran secara global, maka akan aku jelaskan atau jaringan pemasaran jaringan.
한국은 지금 AI나 로봇에 의해서 많은 직업들이 없어지고 있습니다. Jadi akhir-akhir ini di Korea sudah banyak sekali semua pekerjaan dibantu dengan menggunakan teknologi AI atau intelijen bantuan. 그러나 AI나 로봇은 사람들처럼 자고 나면 뭐 이빨을 닦는다든지 머리를 감거나 먹, 먹거나를 하지를 않습니다. Tetapi yang membedakan AI dan kita manusia adalah meskipun AI bisa meniru ucapan seseorang, meniru bentuk seseorang, tetapi yang berbeda adalah AI tidak membutuhkan makanan, sedang kita membutuhkan makanan. 이처럼 사람만이 소비를 할 수가 있는 것입니다. Jadi AI itu sekarang sudah dibuat sedemikian rupa menggantikan semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. 그래서 네트워크 마케팅이란 직업은 소비를 통한 수익을 발생시키는 잡으로 AI나 로봇이 대체할 수 없는 직업이라 말할 수 있겠습니다. Nah, tetapi yang ada di Atomi itu tidak bisa semua 100% dilakukan oleh AI. Jadi tetap saja itu membutuhkan marketing orang beneran ya. Jadi tidak harus mengandalkan semua memakai AI, tapi kita tetap dibutuhkan di dalam sistem marketing di Atomi ini. 그래서 미래를 보면 직업 중에 네트워크 마케팅은 선택이 아닌 필수가 되어가고 있습니다. Sehingga mungkin ke depannya juga kalau penjualan di Atomi itu tidak bisa digantikan AI, tapi kalau mungkin yang di marketing di lain bisa saja digantikan dengan AI. 그리고 두 번째 특징으로는 네트워크 마케팅은 성수의 법칙이 작용합니다. Kasih handphone masih kesempatan. 네트워크 마케팅은 원래 한 사람이 두 사람을 만들고 두 사람이 네 사람이 되고 네 사람이 여덟 사람이 되고 이처럼 이의 n승으로 성수의 법칙이 작용하는 것입니다. Oh ya, jadi kalau di Atomi ini yang tadinya 2 orang bisa dilakukan menjadi berkembang menjadi 4 orang dan 4 orang bisa berkembang menjadi 8 orang dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan network marketing. 그래서 내가 양쪽에 두 사람을 소개했지만 두 사람이 또 두 사람을 소개하고 이처럼 성수의 법칙으로 지렛대와 같이 레버리지가 작동하는 시스템이 되는 것입니다. Jadi sistemnya dibuat kita memang untuk memperkenalkan kepada 2 orang kanan dan kiri dan masing-masing kanan dan kiri kita itu juga akan memperkenalkan kedua orang di kanan dan kirinya. Seperti itulah sistemnya. 그리고 이렇게 시스템을 안정적으로 단단하게 구축해 놓으면 여러분들이 몸이 아프거나 잠을 자거나 잠을 자도 미국에서도 구매할 수 있고 한국에서도 구매할 수 있고 그렇기 때문에 아프거나 잠을 자는 동안에도 수입이 발생할 수가 있습니다. Kemudian kalau di sistem ini dibuat sehingga ketika Anda sudah sistemnya berjalan, sudah memiliki jaringan yang kuat, maka ketika Anda sakit atau ketika Anda tidur pun akan memperoleh penghasilan secara terus-menerus atau kontinu di atom ini. 일반적인 직장을 다니면 아프거나 아플 경우 회사를 그만두게 되면 수입이 끊깁니다. 그러나 애터미로 단단하게 이렇게 소비자 멤버십을 구축해 놓으면 아프거나 잠을 자더라도 항상 파이프라인처럼 소득이 발생을 할 수가 있습니다. Ya, kalau di bisnis lain, logikanya ketika Anda sakit tentu tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Tapi dengan sistem di Atomi ini, ketika Anda sakit pun akan tetap memperoleh penghasilan yang setara atau yang sama, bahkan bagi ketika Anda tidak sakit sekalipun. 어, 그러면 우리가 오토 빙고를 어떤 방식으로 달성할 수 있는지에 대해서 도표로 설명을 잠깐 드리겠습니다.
Sekarang saya akan menjelaskan, menggambarkan tabel perhitungan bingo auto slash master. 제일 처음에 애터미 회원에 가입하게 되면 혼자 최초에 시작하게 되고 혼자서 이렇게 줌 미팅이라든지 원데이 세미나 등에 참석해서 애터미 비즈니스에 대해서 배웁니다. 배우고 내가 어차피 쓸 생필품을 애터미 제품 싸고 좋은 애터미 제품으로 조금씩 마트 체인지를 시작하게 됩니다. Pada awal mulanya, ketika Anda bergabung di Atomi, tentu Anda adalah seorang diri. Dan ketika Anda sudah melakukan pembelian untuk kebutuhan pribadi, minimal itu 10.000 PP, maka dalam 15 hari itu kalau dibagi dua, salam sebulan dibagi 15 hari, berarti Anda sudah memiliki 5.000 PV. Kemudian langkah selanjutnya ada mengikuti Zoom secara rutin pada pertemuan-pertemuan seperti ini. 그리고 애터미 제품을 내가 직접 사용해보고, 진짜 애터미 제품이, 퀄리티도, 품질이 뛰어나고, 좋으면, 내가 아는 지인들에게, 양쪽으로 두 사람 정도에게 알리게 됩니다. Ya, kemudian kalau sudah pada bulan kedua, maka Anda akan mengajak 2 orang dan 2 orang itu akan belanja 10.000, maka total akumulasi PV-nya sudah 30.000 PV. Sehingga dalam periode 15 hari itu 15.000 PV. Dan itulah ya member pertama yang Anda miliki pada langkah pertama. 이때 제품을 판매하라는 뜻이 아닙니다. 제품을 판매하는 것이 아니고 내가 써본 제품에 대해서 감동받은 부분에 대해서 자랑을 하는 것입니다. 자랑을 하고 그 정보를 전달하는 것입니다. Kemudian jadi di sini sistemnya bukan Anda membeli barang kemudian dijual lagi ke orang lain, enggak, tapi Anda membeli barang untuk digunakan sendiri, kemudian ceritakan kepada orang lain supaya orang lain itu tertarik untuk membeli secara langsung di website Atomi. 그리고 대부분의 사람들은 제품 판매에 익숙하지도 않고 잘 하지도 못합니다. 그렇기 때문에 제품 사용은 본인만 열심히 하면 되고 그 사용한 경험을 주위에 전달하면 됩니다. 그리고 내가 다른 사람들에게는 팔 필요 없고 내 자신만 잘 소비를 하면 된다는 것을 잘 전달해 주면 되는 것입니다. Banyak orang di luar sana itu lebih mementingkan untuk menjual kepada orang lain. Padahal yang di Atomi itu yang dianjurkan bukan seperti itu, tapi Anda menggunakan terlebih dahulu, baru diceritakan kepada orang lain, sehingga orang lain akan terbujuk untuk membelinya secara langsung di website Atomi. Sehingga Anda benar-benar ketika memperkenalkan kepada orang lain itu, daripada menjual itu lebih baik Anda memperkenalkan produk yang telah Anda gunakan, baik kualitasnya yang bagus dan serta harganya yang terjangkau, itulah manfaat yang atau sistem Atomi yang benar. 그래서 처음 시작하시는 분들이 스스로 해야 될 부분은 이 정도로 보시면 되고 혼자서 양쪽에 두 분 정도를 정보를 전달하고 그다음부터는 동일한 반복 작업이 되는 것입니다. 팀워크로 이 두 분들이 동일하게 똑같이 두 분 정도를 소개할 수 있도록 교육하고 교육을 해서 지속적인 반복 작업을 하면 되는 것입니다. Jadi sekali lagi, yang pertama Anda lakukan untuk bagi pemula adalah yang pertama, Anda membelilah barang senilai 10.000 PP untuk digunakan secara sendiri. Kemudian setelah itu, Anda mengajak kepada orang lain untuk melakukan yang sama. Jadi orang yang akan ajak itu pastikan dia juga membeli barang itu digunakan, kemudian dia ceritakan kepada orang lain. 그래서 눈사람 만들 때처럼 이렇게 한 바퀴 원 사이클을 돌고 그다음에 투 사이클 3번, 4번, 5번 정도를
사이클을 돌게 되면 안정적이고 단단한 오토 빙고가 될 실수가 있습니다. Maka dengan jaringan seperti itu, Anda mengajak dua orang dan dua orang yang Anda ajak juga dia akan mengajak dua orang lagi. Maka lama-lama akan terjadi sistem jaringan yang bagus dan yang terorganisir serta pembeliannya juga secara kontinu. Maka saat itulah Anda akan mencapai yang disebut dengan auto sales master atau passive income yang Anda dapat secara otomatis. 그리고 이 도표에서는 한 달에 사용하는 PB를 만 PB 정도로 잡았는데, 인도네시아 기준으로 만 PB 정도는 뭐 많을 수도 있고 적을 수도 있겠지만 한국과 같이 하고 글로벌로 나가기 때문에 이 PB가 높아지면 이 달성하는 속도도 빨라질 것입니다. 그리고 뭐 PB가 평균 PB이기 때문에 사실은 지금 1만 PB 이상 하고 있기 때문에 실제적으로 한 BL3, 그러니까 한 세 번의 사이클 정도만 돼도 충분히 오토 빙고가 되실 수가 있습니다. Kemudian untuk target pertama membeli 10.000 PB itu kalau di Indonesia mungkin bagi sekian orang itu merasa berat, tapi bagaimanapun ini sistem ini karena diatur oleh sistem atomi pusat di Korea yang diatur secara global sehingga memang ada beberapa negara yang target itu terasa sedikit besar, tetapi bagi sebagian besar negara-negara maju atau negara di luar negara yang berkembang itu adalah jumlah yang sangat sedikit sehingga sistem ini tidak mungkin menyamakan standar yang minimal atau yang negara yang berpenghasilan rendah tapi diambil rata-rata. 그래서 처음 시작하시는 분들은 처음에 춤 미팅에 참석을 하면서 배우고, 그 다음에 자신의 퍼스널 PB를 만 PB 정도를 만들어서 빙고가 될 수 있는 요건을 먼저 갖추신 다음에 시간이 좀 지나면 에이전트가 되어서 빙고를 받더라도 수당을 20달러가 아닌 60달러를 받으실 수 있도록 노력하시면 좋을 것 같습니다. Sekali lagi, maka ketika Anda memulai bisnis ini, maka pertama-tama Anda membeli sebesar 10.000 PB, kemudian Anda rajin mengikuti Zoom atau Mi, kemudian selanjutnya Anda mengajak teman untuk melakukan hal yang sama pembelian 10.000 PB, maka tidaklah mustahil dalam waktu tidak lama Anda akan memperoleh yang namanya bingo, bahkan tidak hanya 20.000 $20.000 tapi bisa $20 tapi bisa mencapai $60 atau sekitar 750.000 rupiah tadi. 그리고 처음에 이제 첫 빙고를 받고 나서 그다음 목표는 매달 한 달에 한 번은 빙고를 받을 수 있도록 목표를 정하시는 게 좋습니다. 그리고 그다음 목표는 오토 빙고인데, 이거는 15일마다 한 번씩 빙고, 그러니까 한 달에 두 번 빙고를 받는 것을 목표로 하시면 좋을 것 같습니다. Ya, jadi saya sarankan Anda mempunyai target di mana yang pertama Anda harus memperoleh bonus bingo sebesar 750.000 rupiah tadi atau $60. Tetapi tidak hanya sekali saja, tetapi nanti ketika Anda sudah statusnya menjadi agen, karena sudah memiliki 300.000 PB, maka Anda otomatis targetnya ditingkatkan, ini tidak hanya 1 bulan sekali, tapi bisa satu bulan mendapat bonus 2 kali sehingga bonusnya mencapai 1.500.000 rupiah dan seterusnya sehingga Anda nanti pada saat yang telah ditentukan pada tiba saatnya akan menjadi Imperial Master atau Auto Sales Master. 그다음 목표는 빙고를 한 달에 4번 정도, 그다음에 오토 세미 세일즈는 15일에 5번 정도 빙고를 받게 되면 150만 PB 정도가 되어서
여기는 후원 수당뿐만 아니라 직급 수당까지 받게 됩니다. 그러면 한 달에 한 1,000달러 정도를 받으실 수가 있습니다. Ya, jadi targetnya itu selalu ditingkatkan ya. Jadi kalau awalnya hanya bingo 1 kali, maka selanjutnya adalah bingonya 2 kali dalam sebulan. Dan seterusnya sampai 4 kali dan seterusnya sehingga nanti pada saat tertentu Anda bisa mencapai auto silent master yang bonusnya itu bisa mencapai $1.000 per bulan atau 16 juta rupiah. 그리고 15일에 250만 PB를 좌우로 하게 되면 원수당뿐만 아니라 직급수당을 합쳐서 한 달에 2,000달러 정도를 받으실 수가 있습니다. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa ketika Anda sudah secara konsisten memperoleh target-target secara rutin tadi, maka Anda tidak hanya mendapat bonus mingguan bingo tadi, tetapi juga mendapat bonus penjualan atau bonus membership yang dihitung setiap tanggal 16 atau dihitung 1 sampai tanggal 15 dan tanggal 16 sampai tanggal 30 atau 1 bulan 2 kali yang jumlahnya bisa mencapai $1.000 bahkan $2.000. 그리고 우리의 최종 마지막 목표인 임페리얼 마스터가 되면 한 달에 10만 달러를 받으실 수가 있습니다. Ya, jadi ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa ketika Anda sudah mencapai Imperial Master, maka bisa sebulan bisa mencapai $100.000 itu berapa ya? 1 miliar ya. 플랜을 말씀드렸는데 애터미 플랜의 오토 초보자들이 첫 목표로 삼을 수 있는 오토 빙고에 대해서 말씀드렸는데 그러면 보통의 사람들이 왜 애터미에서 성공할 수밖에 없는지 잠깐 더 설명을 드리겠습니다. Kemudian ini saya jelaskan, walaupun item itu sudah digelar atau diberi kesempatan kepada siapapun, tapi tidak banyak orang yang sukses di Atomi, tergantung usahanya mereka masing-masing. Tapi sekali lagi, kesempatan ini dibuka untuk semua, jadi ketika Anda, siapapun yang Anda sungguh-sungguh, Anda berhak atau bisa memperoleh kesempatan untuk sukses di Atomi. 애터미는 회원의 인도네시아든 아니면 한국이든 지금 25개국, 나라 수로는 56개국이고 회원 가입 사이트는 26개 정도 됩니다. 그러면 인도네시아에서 가입하더라도 글로벌이기 때문에 어, 누구나 성공이 가능하고 그다음에 무한 단계입니다. 무한 단계이기 때문에 약간의 능력이 좀 부족하더라도 100단계, 1000단계, 10,000단계 가다 보면 정말 뛰어난 멤버들이 나오게 됩니다. Ya. Jadi Atom ini sekarang sudah dibuka lebih dari 56 negara sehingga Anda ketika Anda membuka atau mendaftar member di Indonesia pun Anda bisa menjalankan bisnis ini bahkan ketika Anda berada di Amerika, berada di Korea dan dimanapun negara Anda berada selama negara-negara itu bergabung di Atomi. Jadi tidak harus Anda hanya bisa berbisnis ke tempat di negara Anda membuka, tetapi cukup satu ID itu bisa berlaku di seluruh negara yang ada perwakilannya Atomi. 그리고 애터미는 바이너리 시스템이기 때문에 멤버와 포인트에 대해서 서로 공유를 할 수가 있습니다. 이 뜻은 만약에 내가 회원으로 가입하고 아는 분이 4명이 있는데 가입을 하게 되면 좌우에 가입을 하고 그 다음에 세 번째 가입하는 사람을 이렇게 가입을 하실 수가 없습니다. 그리고 이분은 내가 가입하신 분 아래나 아래에 좌우중에 반드시 가입을 시켜야 되는 바이너리 시스템이기 때문입니다. Ya, jadi karena di Atomi itu mengenal sistem
sharing point dan sharing member, sehingga ketika ada member di bawah kita yang berbelanja, maka poinnya tidak hanya menjadi milih yang membeli, tapi dibagikan ke seluruh member-member, seluruh upline mereka, semua sampai tak terbatas ya. Jadi sekali lagi istilahnya yang beli satu manfaatnya bisa digunakan secara bersama-sama dalam satu jaringan. 그리고 내가 30만 PB가 되거나, 잠시만요. 다시 공유하게. 어, 죄송합니다. 다시 공유 드리겠습니다. Ada kesalahan teknis sedikit, beliau akan mengulang katanya. 아, 그래서 회원 가입하고 나서 내가 30만 PB가 되게 되면, 수당을 받을 수 있는 자격이 되고, 그 다음에 이제 실제적으로 수당은, 퍼스널 PB는 자격 조건이지 실제 수당과는 무관합니다. 그래서 본인이 수익이 조금이라도 더 수당을 받으려고 하면 자신의 좌우 그룹 중에 하나 포인트도 쉐어링을 하는 게 좋습니다. Ya, jadi misalkan kita berbelanja sebesar misalkan 30.000 PV, maka nanti semua di atas kita akan memperoleh sharing PV tersebut sejumlah yang sama, sehingga sekali lagi betapa kecil pun, betapa kecilnya, sekecil apapun kita belanja, karena itu akan dibagi-bagi ke semua orang, sehingga nanti para yang ada di upline itu akan memperoleh keuntungan yang banyak dari pembelanjaan-pembelanjaan upline-nya masing-masing, donanya masing-masing. Sehingga sekali lagi, Anda belanja sekecil apapun, karena ini dibagi ke semua jaringan dan yang membeli itu banyak, maka nanti si upline akan memperoleh keuntungan yang luar biasa. 그리고 200 임페리얼이 되더라도 자기의 퍼스널 PB는 240만 PB까지만 하면 더 이상 할 필요가 없습니다. 물론 1년에 한 번씩 구매는 해야 아이디가 살 때는 안 되겠지만 240만 PB가 끝이 됩니다. 그러면 내가 구매할 게 있으면 하위 파트너들 아이디로 구매할 수도 있습니다. Ya, jadi ketika Anda sudah mencapai level tertinggi di Imperial Master, maka disitulah puncak karir Anda. Jadi tidak bisa menanjak lagi di atasnya, tetapi jangan khawatir, ketika sudah mencapai Imperial Master itu penghasilannya sudah tidak diragukan lagi, bahkan jauh lebih dari cukup, lebih dari fantastik ya, kata-kata istilah fantastik karena jumlahnya sangat besar dan luar biasa. 그래서 비밀번호를 그룹 공용 비밀번호를 사용하게 되는 이유입니다. Maka dari itu kenapa kita ketika mendaftar itu dalam satu ID itu, dalam satu jaringan itu saling memberitahu ID dan passwordnya, karena nanti supaya ketika upline ingin membantu membelanjakan atas nama downline-nya itu bisa dilakukan, sehingga kebermanfaatan itu untuk semuanya. 그리고 왜 초보자들이 오토 빙고를 첫 목표로 해야 되느냐 하면 일단 한 달에 매달 $120 정도를 받게 되면 그 받은 수당으로 애터미 제품을 평생 동안 사용하실 수가 있고 안정적으로 단단하게 구축됐기 때문에 앞으로 한 60% 정도의 성공은 했다고 할 수 있기 때문에 첫 번째 목표를 오토 빙고로 잡는 것이 아주 중요합니다. Ya, jadi sekali lagi Anda tidak perlu
mencapai atau membayangkan level yang tertinggi dulu, maka dimulai dengan level yang terendah, yaitu agar Anda bisa mencapai bonus bingo yang pertama kali sejumlah $60 atau 730.000 rupiah. Itu yang terpenting. Caranya tadi sudah saya sebutkan bahwa Anda harus melakukan pembelian pribadi sebesar minimal 10.000 PV setiap bulannya. Itu yang harus Anda lakukan secara kontinu sehingga nanti jumlah bonus bingo $60 itu akan mudah dicapai atau tidak sulit untuk dicapai. 시간이 얼마 없기 때문에 간단하게 다음은 넘기겠습니다. 일단 오토 빙고를 오토 빙고를 위한 저희 BT 임페리얼 클럽을 운영하고 있는데 이곳에 초대하기 위해서는 우리가 어, 어차피 쓸 생필품을 함께 소비하면서 멤버십을 늘려서 추가적인 수입을 한 달에 $60에서 10만 달러까지 함께 벌어보자라고 주위에 먼저 권하시면 됩니다. Maka dari itu kita jangan lupa untuk saling mengingatkan bahwa yuk kita belanja 10.000 PV yuk sebulan gitu. Itu penting dilakukan karena tanpa ada istilahnya saling mengingatkan, tanpa ada semangat diri sendiri untuk belanja sebesar 10.000 PV per bulan, itu apa-apa yang tadi saya jelaskan itu sulit tercapai karena dengan hanya kebersamaan sadar untuk belanja sendiri-sendiri minimal 10.000, maka nanti akumulasi yang jumlah besar itu baru bisa dicapai. Sekali lagi, untuk mencapai bonus bingo sebesar $60.000, maka yang pertama Anda lakukan adalah belanja 10.000 PV setiap bulannya, baik yang baru maupun yang lama, dan mengajak donennya untuk melakukan hal yang sama seperti itu. 그리고 오토 빙고가 되기 위해서는 일단 임페리얼 클럽에 다 함께 참여할 수 있는 BT 임페리얼 클럽에 초대를 하고 계속 뭐 하루에 100명이 아니고 하루에 한 명 정도만 해가지고 한 3개월 정도만 집중하더라도 여러분들은 오토 빙고를 달성하실 수가 있을 겁니다. Ya, jadi ketika Anda sudah melakukan hal yang tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian Anda memperkenalkan kepada orang lain, mengajak kepada orang lain, minimal tidak harus Anda lakukan dalam sehari 100 orang pun nggak apa-apa. Setidaknya Anda bertemu satu orang satu hari satu orang dan memperkenalkannya kepada dia dan mereka mau mendata dan memberinya, itu sudah sangat bagus asalkan dilakukan secara kontinu, secara berkelanjutan, maka hal itu tidak mustahil Anda nanti pada saatnya akan menjadi sukses. 대부분의 사람들이 BT 임페리얼 클럽에 뭐 오늘 줌 미팅에 참석하신 분들은 대부분 돼 있겠지만 모르시는 분들을 위해서 잠깐 설명을 드리면 그 일상에서 쓰는 제품을 서로 공유하면서 운영하는 SNS 클럽이라고 할 수가 있고 왓츠앱을 통해서 지금 운영을 하고 있습니다. Nah, kemudian untuk saling sharing tadi, saling memperoleh ilmu, saling tukar ilmu tadi, selain dilakukan melalui Zoom, juga Anda bisa lakukan melalui Instagram, melalui WhatsApp, dan melalui Facebook mungkin. Jadi segala jenis media sosial atau SNS itu bisa lakukan supaya jaringan kita itu semakin cepat untuk tumbuh berkembang. 만약에 참석하신 분 중에 BT 임페리얼 클럽에 참여를 안 하신 분이 있으면 함께 하면서 재밌게 비즈니스를 하실 수가 있을 겁니다. Kemudian nanti kalau sudah di antara kalian yang bergabung di Imperial Master Club, kemudian ada salah satu yang berhasil, kemudian dia menularkan kepada teman-teman yang lain, maka tidak mustahil yang lain itu akan bisa ikut terseret untuk tumbuh berkembang.
그러면 어떻게 하면 빨리 성공할 수 있는지에 대해서 반복해서 설명을 드리면, 어, 그 남들한테 제품을 팔려고 하는 것보다 일단 자기 자신에게 잘 제품을 애용할 수 있도록 only 자기 자신에게만 제품을 판다 생각하시면 되고, 다른 분들에게는 그 비전에 대해서 전달을 하시면 됩니다. Jadi secara intinya dari apa yang saya katakan tadi, bahwa untuk mempercepat Anda menjadi sukses itu, sekali lagi yang pertama adalah Anda menggunakan terlebih dahulu daripada Anda menjual kepada orang lain. Yang utama adalah Anda menggunakan terlebih dahulu, membeli terlebih dahulu, menggunakan, kemudian baru menceritakan kepada orang lain, dan selanjutnya baru mengajak kepada orang lain. Itu intinya. Jadi sekali lagi jangan fokus pada menjual barang kepada orang lain, tapi Anda gunakan dulu, Anda ceritakan sehingga orang lain itu kebujuk untuk membelinya di website tersendiri. Gitu. 왜냐하면 네트워크 마케팅은 복제가 중요하고 그다음에 그 복제를 통한 리더의 발굴이 중요하기 때문에 누차 강조해서 말씀을 드립니다. 그러나 반드시 어, 본인이 세일즈에 소질이 있고 그러면 그것을 하지 말라는 뜻은 아닙니다. 단지 복제가 쉽게 일어날 수 있는 부분에 대해서 초점을 맞춰서 진행하시는 게 좋은 방법이라는 것을 말씀을 드리는 것입니다. Kenapa begitu? Karena dalam berbisnis akan berbeda ketika Anda menyuruh-nyuruh atau menjual barang kepada orang lain, tapi Anda belum pernah menggunakannya. Itu akan jauh lebih sulit dibanding ketika Anda tetap pertama kali menggunakan terlebih dahulu, kemudian Anda bercerita. Maka ketika nanti ada orang bertanya atau penasaran kepada produk tersebut, Anda sudah yakin 100% untuk menceritakan atau menjawabnya dengan secara akurat dan secara percaya diri. Ketimbang Anda hanya menguasai materi tanpa belum pernah menggunakannya, itu penjelasannya akan jauh berbeda. Jadi orang akan lebih percaya ketika Anda sudah pernah mencobanya menggunakannya seperti itu. 애트미 사업에 대한 비전을 전달을 했음에도 불구하고 지금 나는 당장 추가 수입이 필요하지 않다고 말하는 사람들에게는 애트미 제품에 대한 감동의 스토리를 전달해서 애트미 제품을 사용해 볼 수 있도록 해주시면 됩니다. Ya, jadi cukup singkat ya, cukup jelas tadi katakan bahwa Anda untuk memulai bisnis ini setelah Anda gunakan ya Anda ceritakan kepada orang lain, Anda jelaskan, Anda apa namanya sampaikan kepada orang lain bahwa item ini produk yang bagus dan kualitasnya juga tidak diragukan lagi dan harganya juga terjangkau sehingga orang lain itu akan tertarik untuk membelinya. 어, 그래서 간단하게 설명을 드렸는데 통역을 통해서 시간이 많이 소요되는 관계로 여기까지 말씀을 드리고 혹시 궁금한 내용이 있으면 말씀을 해주시면 답변을 드리도록 하겠습니다. Demikian tadi sudah yang saya jelaskan panjang lebar dan mungkin nanti Pak Nur juga kalau terlalu banyak akan merasa capek ya. Maka saya akhiri penjelasan ini dan selanjutnya silakan bagi teman-teman yang ada merasa kurang atau merasa penasaran bisa ditanyakan lagi mumpung kita ketemu di Zoom. Silakan. Ayo teman-teman silakan ada yang tanya atau bebas tanya atau cerita juga nggak apa-apa. Mumpung waktunya masih ada, jangan apa namanya Zoom ini jangan dibikin pembicaraan satu arah ya, tapi bisa dua arah atau berbagai arah sehingga tidak hanya satu orang narasumber saja yang cerita, tapi juga ada komunikasi antara narasumber dan pendengar seperti itu teman-teman. Ayo silakan supaya Zoom ini terasa hidup bukan satu arah. Monggo, bebas mau cerita boleh, mau tanya boleh, mau komentar boleh, silakan. 그리고 제가 비슷한 내용을 계속 반복적으로 설명을 드리는 이유가 네트워크 마케팅 자체가 복제가 가장 중요하다고 말씀드렸습니다. 그래서 누구나 이 내용을 가지고 내가 다음에 발표한다는 생각으로 계속 공부를 하시라는 뜻에서 이렇게 계속
비슷한 내용으로 발표를, 스피치를 하는 것입니다. Ya, jadi kenapa saya sering menceritakan atau menjelaskan tentang materi yang sama karena itu sangat penting dan selama tujuan kita belum tercapai maka mungkin di antara kita tuh ada yang belum mengerti atau ada yang belum menjalankan, berarti banyak yang belum menjalankan cara-cara tadi sehingga tujuan kita belum tercapai. Maka dari itu saya tetap sering mengungkapkan, menjelaskan materi yang sama, trik-trik yang sama karena sebelum kita tujuan kita tercapai seperti itu. Ayo boleh silakan saran, boleh tanya, boleh. Ayo Mbak Ana, biasanya Mbak Ana punya ide bagus apa kita atau pertanyaan apa? Silakan Mbak Ana. Iya, Daripada Pak. nanti langsung disambung orang Korea yang satunya nanti malah tambah panjang. Yuk silakan tanya. Iya nggak sih? Sebetulnya saya sendiri juga